औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड स्टोरीज़ के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ज़मीन पर 4 लकीरें लगाईं और फरमाने लगे कि क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नती औरतों में सबसे अफजल हज़रत खतीजा बिनते खुवैलिद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उनकी बीवी आसिया बिनते मज़ाहम और हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। हज़रत सैयदना आसिया रहमतुल्लाह अलैह मिस्र के बादशाह की बेटी थी, वही बादशाह जिनके ख्वाब की ताबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाई और बाद बादशाह ने उन्हें अजीज़ मिस्र के ओहदे पर फायज किया। हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई ज़ालिम जाबर बादशाह फ़िरऔन की बीवी थी। बादशाह वक़्त की बीवी होने के सबब आपके पास मालो दौलत की कसरत थी, लेकिन इसके बावजूद आप गुरूर व तकब्बर का शिकार नहीं थे, बल्कि आपका दिल गरीबों की मोहब्बत से सरशार और उनसे मोहब्बत और शफ़क़त के जज्बा से मामूर था। आप दिल खोल कर उन पर सदका व खैरात किया करती थी और इसी वजह से आप रहमतुल्लाह अलैह को उम्मुल मसाकीन यानी मस्कीनों की माँ कहा गया है। फ़िरऔन चौंके लोगों के साथ बहुत जालिमाना सलूक किया करता था, इसलिए आप उससे सख्त बेजार थी। फ़िरऔन से आपका निकाह भी उनकी मर्ज़ी से नहीं हुआ था, बल्कि आप और आपके वालिद दोनों उसे नापसंद करते थे। फ़िरऔन ने बादशाहत के ज़ोर पर ज़बरदस्ती आपसे यह कहकर निकाह किया था कि अगर वो इसकी ज़ौजियत में ना आई तो वो उनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। लिहाजा मजबूरन उन्हें फ़िरऔन से शादी करना पड़ी, लेकिन अल्लाह पाक ने इन पर ख़ास करम करते हुए शादी की पहली रात फ़िरऔन को गहरी नींद सुला दिया और आपको फ़िरऔन के शर से महफूज रखा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कहते हैं कि फ़िरऔन को अल्लाह ताला की तरफ से किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसकी वजह से इस वक्त के तबीब ने इसको औरत के करीब जाने से मना कर दिया था और इस वजह से वो आपके करीब आने पर कादर ना हुआ। इसलिए हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह की कोई औलाद नहीं थी और जो बाज़ रिवायात में फ़िरऔन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, मुमकिन है ये लड़की किसी दूसरे से लेकर पाली गई हो। नाज़रीन, इसके अलावा हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह को ये एजाज़ भी हासिल है कि आपने हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का नाम रखा था। हुआ कुछ यूँ कि फ़िरऔन ने एक रात एक ख्वाब में देखा कि इसका महल नेस्तो नाबूद हो गया है। आँख खुलने पर वो खौफ से लर्ज़ रहा था। इसने बिना देर किए अपने नजूमियों को बुलाया और ख्वाब की ताबीर का पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि जल्द ही बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नेस्तो नाबूद कर देगा। ये सुनते ही फ़िरऔन ने यह हुक्म जारी किया कि इस बनी इसराइल के जिस घर में बेटा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस पर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने इनके पैदा होते ही फ़िरऔन के सिपाहियों के डर से आप अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरऔन के महल के पास से बहती थी। यह संदूक बहता हुआ उसी नहर में चला गया। फ़िरऔन ने जब देखा तो हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो उससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। मिस्री ज़बान में पानी को मुंह और दरख्त को साह कहते हैं। यह संदूक पानी और दरख्त के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत सैयदना मूसा जब बचपन में हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह की गोद में आए तो आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर नबूवत देखकर इन्हें अपना बेटा बना लिया और फ़िरऔन से आपने ये जो कहा वो कुरान पाक में यूँ बयान फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, यह बच्चा मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल ना करो। इस पर बदबख्त फ़िरऔन ने कहा कि इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आसिया की तरह फ़िरऔन भी इस बात का इकरार करता कि यह बच्चा इसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक इसको हिदायत फरमा देता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और मिस्र के जादूगरों के सहर और हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े के सनसनीखेज़ मुकाबले से हक ज़ाहिर होने के बाद जहाँ जादूगरों को दौलत ईमान नसीब हुई, वहीं जब आपको इस मुकाबले का हाल मालूम हुआ तो आपके दिल में फ़ौरन हक का नूर चमक उठा और आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। नाज़रीन, हज़रत आसिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ईमान लाने की बात एक अरसा राज रखी, लेकिन जब फ़िरऔन ने खुदाई का दावा किया, लोगों को सजदे करवाने लगा तो इनकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया, क्योंकि अपनी ज़ात पर होने वाला हर जुल्म तो काबिल बर्दाश्त था, मगर खुदाए वाहदाहे यकता की शान में शिर्क किसी तौर पर भी काबिल कबूल ना था।
لہٰذا اس بار وہ کھل کر میدان میں آئیں اور بھرپور طریقے سے فرعون کے مظالم اور شرکیہ حرکات کی مخالفت کرنے لگیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ فرعون کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی کہ اچانک ہی کنگھی ہاتھ سے گر گئی اور ان کے منہ سے نکلا کہ اے اللہ کفار کو برباد کر دے۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے پوچھا کہ میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو بھی اس بات کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کر خود پوچھا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا ہاں، میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ ان کے اس طرح مخالفت کرنے سے فرعون غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ علیہ کو راہ حق سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ خواتین و حضرات، بے شک روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کبھی کچھ نقصان نہ پہنچایا، اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھیں اور ہمیشہ رہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عادل و حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پر کر دیتا اور ان کو گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مقام ان کو دکھا دیتا جن سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ وہ اکثر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت پہ دریافت کرتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی جواب ملتا کہ موسیٰ غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائی۔ جب فرعون کو آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں الٹ پڑ گئیں اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہادت سے پہلے آپ نے بارگاہ الہی میں جو التجا کی اس کو قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ان ظالم لوگوں سے نجات بخش دے۔ معزز ناظرین، آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ایک بڑی سی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہیں تو چٹان اس پر گرا دو، اگر ایمان سے پھر جاتی ہیں تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنتی محل نظر آیا، جس سے آپ کے عزائم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد جب آپ پر چٹان گرائی گئی تو وہ ایسے بدن پر گری جس میں روح نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک آج بھی مصر میں موجود ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھا آج کا سچا واقعہ جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیں، چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ویڈیو سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔